selamat berhari Minggu. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Borak Tesi Pes. Still with me Afiq Hai dan Mia Hassan yang cantik. Mulus. Yeah. Seperti episod Jumaat Sabtu Ahad, kita akan ada current issue, what's viral dan juga apa Mia? Did you know? I lupa Indah. Did you know? Hashtag and what? DYK. Yes. And what's on Twitter? And How jangan is dilupakan everyone? kita ada guest. Yes, ada guest. Guest saya tahu unik. Yes. Ya, mau nak tahu uniknya jenis ni, Tunggulah. pangkal ni mestilah tunggu. Tapi sebelumnya, how are you guys today? I'm good. And how are you? Walaupun You good? tudung singit, tapi si hal dah Tudung kita singit on di pun rumah. cantik Singit pun singit lah sia. Singit sih Muka aku asalkan pun cantik. singit. Betul sih. I'm Cantik. sure audience semua agree lah yang Mia yang cantik kan. Alhamdulillah. Okay, moving on. Siapa puji lama itu moving on. Moving on. Okay. Oh yeah, moving on. It's mine. Sorry. Okay. Bazar Ramadan. Okay. Next month kita nak menyambut bulan Ramadan, bulan berpuasa, bulan yang mulia bagi umat-umat Islam. Dan juga solat tarawih seperti biasalah. Kita akan ada solat tarawih berjemaah mun kita dalam bulan puasa. Dan Alhamdulillah, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa bazar Ramadan dan solat tarawih secara berjemaah dibenarkan di seluruh Malaysia, dibenarkan beroperasi di seluruh negara tahun ini. Sebab last year kita dah masih dalam CMCO rasanya. PKP. PKPB kan? Yes. Last year si boleh berjemaah, bazar Ramadan pun ada. Jadi Betul. rasanya berpuasa last year kurang. Betul. Feel-nya kurang. Alhamdulillah this year boleh, tetapi seperti biasa dikuatkuasakan dengan SOP yang ketat yang akan dikeluarkan oleh kerajaan. Mungkin this week, next week. Jadi watch out for that. For solat tarawih dibenarkan secara berjemaah di masjid dan surau dan jumlah kehadiran tertakluk kepada pihak berkuasa agama di negeri masing-masing. Jadi mungkin di Sarawak tu cases kita a little bit on the high note. Jadi rising. Yes, rising constantly. So Sarakians, please do your part. As a good citizen, practice your SOP. Betul. Perlu All the keluar, time, okay? Yes, perlu keluar, jangan keluar. If you have to, please practice SOP, and all that. Mun rasanya ada bergejala, ada close contact, straight away go for your swabs. Test. Yes, okay. Alright. Okay. Next story dekat What's Viral, kita ada Miao Miao. Seorang fotografer yang mengambil gambar wedding rings menggunakan background Miao Miao. Jimat. Jadi jangan risau kita orang sebagai fotografer yang saya dah apa-apa mau jadikan background. Janganlah jadikan alasan kita ada background kacak ke apa. Like Kevin tu post kacak. Post gambar tu 6 hari bulan Mac yang dapat lebih kurang 20,000 share. Dia just gunakan bulu miao-miao. Saya kena bulu miao-miao. Ya mungkin kat perut pusatnya. I don't know lah. But very creative. Yeah, very creative. Berguna je miao-miao tu. Selalu kita tangkap miao-miao tu merosakkan barang dalam rumah je. Yes. But this time dia membantu. Yes. Membantu tuannya. Semua saya ada. Behind the scene. Behind the scene-nya, pasrah je pusat ya. Mana-mana kita orang lah. Asal kau beri makan ada aku, ring light minum lagi. aku. Terjaga makan, minum, mandiku pun boleh lah jadi background. Si Ugi tuannya. Mahal maintenance kucingnya. Yes, pakai note ya. Pakai background. No background, No problem. Ya pun caption okey. Jadi mungkin kita orang di rumah ya ada isu kami orang saya ada background lah, saya ada background kaca. Pakailah kita orang pun pusat kan pun ada guinea pig pakai perut pusat no problem. Jangan pakai perut ke diri, okey? Yes, jangan pakai perut ke pakai diri. perut ke diri bingung sikit yang lain jadinya. Nobody wants to see. Okay. Alright, Kai. We're gonna go on a short break tapi kita akan kembali dengan Did You Know and also what's on Twitter. So if you guys want to know what information will we share, stay tuned on Borak Tesi Peng. Mini Love. Yes, kembali lagi bersama dengan Afiq Hai dan juga Mia Hassan. Afiq dan Mia Hassan confused dalam Borak Tesi Peng. Alright, you guys at home, kita orang ada terlepas any of our episodes ataupun any episodes under terbitan TVS, don't worry, be happy.
please go to YouTube, search TVS TV My, and banyaklah kita orang nanggar recorded rancangan semua daripada program TVS. pun ada. Yes, and mungkin kita orang mau tahu apa update terbaru regarding TVS ataupun apa rancangan terbaru, anything, and also TV Stars. Kita Betul. orang boleh follow Instagram TVS TV My. Mun orang mau ada beri feedback kan? Mungkin kita orang dekat rumah ada sebarang feedback ataupun sebarang info yang mau dikongsikan dengan tim Borak Taxi Peng, bolehlah emailkan kepada borak@tvstv.my. Alright, so moving on to... Saya dah seperti biasa. Oh, saya dah. I'm trying to cut it down. Hashtag Did you DYK. know? Okay, Kai, the first one. Okay, the first one kita mau bercerita pasal shopping. Shopping keterlaluan tu mungkin antara salah satu contoh kita mau ada sakit mental. Ah, really? Okay. Ya, macam dekat tulis kita nak yang ada gila shopping keterlaluan. Mungkin adalah tanda-tanda kita sakit mental. Contohnya mungkin kita shopping melampaui kita pun kemampuan. Ya, maksudnya kita si mampu tapi kita mau push juga shopping. Ya. Okay. That means kita sakit mental lah kot. Then next is shopping bila rasa marah, kecewa ataupun tertekan. Tapi benda tu macam biasa aja kita pula. Ya, macam benda tu macam membantu kita lah really stress. Why kita tulis? It helps. I don't know why kita tulis madam kita sakit mental. She agree. I don't agree. Oh, this one I don't agree too. Yeah, Okay. The next okay, one. next, si mampu kawal diri bila membeli. Okay, Ada this one lah, boleh lah. I This one boleh lah. agree. Boleh This lah one I kan. agree. This one boleh lah agree kan. macam, So we have I to want control that one. our perbelanjaan kan. Okay. Next one. Next, perbelanjaan berlebihan telah menimbulkan masalah kewangan dalam hidup. yes. This one is true lah. Mungkin kita si mampu, janganlah kita push jual membeli. Nah, janganlah kita ikut orang ukur baju di badan sendiri. Mungkin kita orang rasa kita belum mampu, mungkin simpan duit dulu, Betul. menabung dulu. Dah cukup tabungnya, barulah kita orang beli. Supaya ikut orang orang beli tu, supaya kita beli juga. Mungkin kita mau beli pun, at least kita tahu kita mampu lah. Mesti mampu jangan beli, okay? It's easy. Then next, ada konflik dengan orang tersayang disebabkan tabiat shopping. This is scary. Biasanya orang yang dah berkahwin nak sudah macam the wife say no, the husband pun push juga beli. Mia mesti ada pengalaman, saya ada pengalaman. Saya dah. So far, I'm not that kind of person. Dia selalu add to cart aja, tapi mau check outnya. Benar sih tu. Benar sih kan depan TV je. 500 nak check out sih. Okay lah sih. Pasal at the end of the day, sold out. Okay, dah siapa beli. Benar sih tu. Macam si boleh dipercayai. Okay, next. Bila nampak tiap barang disukai, terus rasa gelisah and mau beli. Rushing lah, tergesa-gesa terus mau beli. I'm like that lah. It's not healthy lah. It's not healthy actually. It's not healthy. Biasanya kita nanggap barang nak, this is my advice lah, my personal opinion. Nak, mau kita rasa mau beli something tunggu dulu 1 day ataupun 2 days. Lepas saya next time kita masih rasa mau beli, dan barulah maksudnya kita betul-betul mau beli. Mun hari tu je kita rasa mau beli, like tergesa-gesa mau beli, dan kita tunggu after few nights, the next time yang kita rasa saya dah mau beli, that means kita simuk lah sebenarnya. Just nafsu lah mas saya. Okay, that's good info. I'll try that. Dan Okay. selalu rasa bersalah dan menyesal setiap kali habis shopping. Pernah sih? Selalu lah. Selalu nak. Okay, same, Sebab selalu. duitnya dah, sini dah hilang duit tu. Ada shopping. Rasanya semua orang pun selalu macam ni. Dia selalu beli barang yang asyik dipakai. This one? Sometimes lah. Sometimes. Kan? I always use my stuff. And this one will be, last one will be selalu fikir dan risau tentang duit sepanjang masa. Oh, that is me also. Kadang-kadang This is macam biasalah. bingung. Dah gaji kah? Okay, shopping. Dah shopping, tek. Duit. Baru tengah bulan. Aduh, saya dah duit. Ya Allah, Lepas dah dibaca kesal semua aku. tanda-tanda tu, Kai dah mula rasa risau. Adakah kita sakit mental? I have probably, among all this, I have 4 to 5 lah. So, But it's okay lah. At least kita boleh tahu and kita boleh control ourselves next time lah kan. yes. FYI, DYK. Yes. Yeah. Okay, moving to next story. Mia Next Hassan. one. Okay, I've never heard about this. Tapi actually ada orang percaya mun minum susunya boleh jadi gemuk. Oh no. Mau minum no. susu, any susu lah, susu kambing ke, susu lembu kah. Tapi so banyak patient di luar ya, especially girls, especially us women, yang takut nak minum susu sebabnya takut badannya gemuk. But actually no, okay, no. Punya minum susu dengan segala burger, lamb chop, chicken chop, memanglah gemuk. Yang nyuruh kita gemuk is mungkin kita orang si jaga diet pemakanan Betul. seharian, makan burger, makan benda yang berminyak, a lot of carbs, benda fast food. Yang bukan salah susu sih bersalah dalam hal tu. Okey, janganlah makan meal dengan susu. Makanlah your meal with air putih ke apa. So, it's okay. Susu adalah sumber protein yang baik. Betul. Jangan salahkan makanan. Salahnya adalah kita orang yang mungkin si menjaga diet seharian. Betul. Portion makanan dan juga si melakukan
exercise seperti miasan jogging tiap petang. Yes, Belajarlah 6 dari kilometers miasan. every day. Wow, Okay. good job. Yes, saya tak relax dulu. Okay, jadi diet seharian haruslah lengkap dan sihat, lengkap dengan makronutrisi dan juga mikronutrisi. betul. Jadi mesti ikut konsep suku separuh. Suku separuh, apa ya? Yes, Google it up. Tambah sikit lagi segmen Separuh, hashtag DYK, suku-suku separuh. Kurangkan minyak dan juga minuman manis. This today also Mia dah 1 week minum manis. Wow. I Mesti lost rasa 1 lebih kilo. sehat kan? Rasa lebih Yes, sehat. I feel very Yeah. light. Alright, so Kai, Okay, moving speaking about to... makanan yang menjadi punca migraine, can you Yes. tell me, because I'm a migraine person. So kita moving to next story, contoh-contoh makanan yang boleh menyebabkan migraine. Okay, the first one will be cheese. Sebab keju taknya ada, how do you pronounce this? Tyramine. Tyramine, Ya, yes. tyramine yang menyebabkan kita mengalami sakit di bahagian kepala. I Okay? see, okay. So next food will be citrus fruits ataupun air yang masam-masam. If you guys love Acidic. benda-benda masam, dia boleh menyebabkan migraine lah, terutamanya daripada limau yang ada asid lah. Okay, Then next makanan yang sejuk. Tapi Ice makanan yang cream. sejuk tu memang best pun. Ya. Sikit salah sakit kepala asalkan ais puas kacang. hati dapat makan. Ya, tapi mungkin boleh reduce lah. Ya, sebab The next dalam one? badan kita tu panasnya malah. Mungkin lebih senang mendapatkan sakit kepala lah. Oh, Yang macam tiba-tiba brain bertukar. freeze. Yes, tiba-tiba Yes. bertukar suhu. Okay, faham? Understand? The next one? Next will be gluten. Sebab Gluten sejenis is- protein yang terdapat dalam biji seperti gandum, barley dan triticale. Macam dalam Boleh menyebabkan migraine. roti. Betul. Yeah, okay. And then ketagihan makanan. Nah, mungkin kita orang how do you say overeating, it can usually lead to migraine opening palak zat dah jam. Dah kenyang gila. Numb dah. Mungkin it will lead some, I don't know what is the chemical going on behind. Tapi Mia kadang-kadang dolok lah. Mia mun dah terlebih gila makan, I will get very pening. Betul. And the last one. It's very hard to stop lah kan mudah ketagihan makanan. Then you guys have to really control yourself lah. Yeah. Mun deal with migraine. If not, you Yeah. have to macam terima ialah migraine ya. The last one, The last Kai. one will be caffeine. Tak masalah I love tu. caffeine. Terutamanya Mia Hassan. Yes. Setiap kali sebelum live Mia akan minum kopi. Coffee. And saya anggap banyak je orang-orang dekat office yang everyday tidak akan minum kopi macam Yeah. 2-3 gelas sehari. It's too much lah. Macam Really? ya terlebih dah caffeine. Okay, It's fun not good fact, lah, not healthy. your maximum threshold for caffeine is only 3 cups per day. Okay, 3 cups a day. More than that, definitely Too much lah. Too much. Your blood pressure will rise. It's not good. Okay, So 3 better cups control. maximum. Alright. Tutup buku. Did you know? Now kita buka buku What's on Twitter. What's Okay. on Twitter? Yeah, what's on Twitter? Okay, bisin lah sebenarnya sebab last year kita set a tournament for Betul. badminton. So this year with all the vaccine going on, so slowly kita mau push our sports. Kita mau which is- kembali normal lah. Yes, kembali normal, kan? ada a new normal and all that. Jadi All England 2021 Championship Badminton Coach questions from India. Questions COVID-19 results after 3 players, Indian Tested, players are yeah, positive. positive. Sebab taknya fikir, oh why? Sebab before tu, when they are having the competition in Swiss, in Zurich, saya dapat apa pun and taknya Yes. telah di how do you say quarantine dan si bercampur dengan orang di Swiss and then for 14 days I believe, was it 14 Yeah. days? Ya. Dannya di swab sebanyak 15 kali, nothing happens, it's negative. Tetapi tiba-tiba aja for this All England the officials say, oh, 3 of the Indian players are positive. So the coach say it's quite controversial. It's quite controversial because they might think it's a form of foul play dalam it's going on behind the scene yang Simok probably I don't know yang Simok dan yang menang ke apa ke how. Jadi tag kita ada nangga one of the OG player Saina Nehwal and Parupali Kashyap. They are husband and wife. They are also been left confused because 24 hours before the tournament start, they still can't say to them, oh, you cannot yet play because the results are inconclusive. They do not know whether it's positive or negative. Faham. Yeah, so daknya pun si tahu whether they can play or not. So daknya macam, marahnya. Ya, Can you memang just rasa si puas hati lah kan. Yes, because supposedly the result is quite 99%, Yes. correct.
Yeah, it's correct and it's supposed to be released to them early baru daknya tahu what can I do? Should I be isolated and stuff like that? Can I compete? Can I go for not rehearsals. Can I go for Practice trainings? lah Yes, kan, practices tapi nothing happens. So this is what happening on Twitter yang dibisin sampai negara jiran pun Indonesia pun the players si Zuhur main sebab daknya pun players telah dipadah positif. So they are demanding for a good explanation from the officials of All England Championship 2021. Okay. But looking at the bright sides lah, kita actually macam COVID nya datang tanpa diduga. Kita sih kan tahu pun bilanya ada, bilanya sedar. So we always have to be careful lah kan Mia kan. Yes, correct. Always patuhi SOP, okay? Alright, so that is what's happening on Twitter. So concluded our sharing session for today on Sunday. So it's time for us to bring our guest on the next segment. Tapi mau sikit lah kan. Vroom. Yes, because I asked just now, kita maulah custom bike kah? Like, this and that. But no, from scratch. Yes. From scratch, Vroom, ambil engine, this is this, Customize okay? From scratch. So, mungkin kita mau tahu siapa ya? Teruskan bersama Borak Desi Peng. See you. Hello. Terima kasih kerana sudi lagi setia dengan Mia Hassan dan juga Afiq Kai dalam Borak Desi Peng. So tadi Kai, Mia ada tease about our guest for today. Sangat unik, okay? Mungkin kita orang selalu, kami nak beli tosikal, pergi kedai tosikal. Tapi si best. Sama aja. Orang sebelah kiri, sebelah kanan sama aja. Sama. Mungkin kita orang buat lain daripada yang lain. Bagus kita orang belajar dari guest hari tu. So welcoming Muhammad Nasir Morning. Tada. Our custom bike designer. Alright, how are you Nasir? Okay si? Alhamdulillah, sehat sejahtera. Nya sejuk. Situ nang sejuk. Saya berblazer pun saya sejuk. Invest warmer je dalam tu. Okay, so Nasir. Tadi Mek dah nanya before kita live nak kita pola bike yang jenis modify kah ataupun tapi tak wadah kita dari start punya ambil parts, okay? Ambil parts, ambil engine, ambil tu apa tu Handlebar. Handlebar. Aku nak wadah handheld kata kutek handlebar, ambil sikit-sikit si tahulah macam ni kata kita share. Jadi mau tanya Nasir, macam ni Nasir start berkecimpung dalam macam ni dalam arena pemotoran, pemotosikalan. Custom. Kami Udah Mia. okay, dari zaman sekolah kami nang minat lah motosikal tu, tapi bukan secara serius. Okay. So selepas habis zaman persekolahan, kami ada masuk di Institut Kemahiran Mara. Kami ada ambil bahagian automotif lah. Dari sia kami pun basic skills tak ada. Alright. Tapi after habis belajar kami lah terus malah motor lah. Kami ikut kawan kami mula skatepark. Kami orang kontraktor untuk skatepark lah. Nak malah welding, structure. Okay. And after dalam masa orang mula kami pun main skate juga lah. Ada kawan kami tu datang dengan motosikal customnya. So dari siap lah kami minat lah dengan benda-benda macam tu. Tapi time belum tahu macam mana cara mula, just first time nangga. Faham. So dari siap timbul rasa ingin tahu lah. Kira skill saya daripada awal dah dipraktiskan lah. Let's say daripada awal dia start daripada otomotif. Then pelah skatepark, contractor, welding. Kiranya pun skill yang dipakai je dalam build custom bike tadi nak. Kira tak berapa lama lah kita berkecimpung dalam macam mana tak Mia? Arena permotosikalan. Permotosikalan. So boleh buat bahasa nangka aku tak habis aku. Kami dah berkecimpung dalam 8 tahun. Kami start dari 2013. 2013 kami baru start belajar, and then first serious build kami kira macam kami ada join competition. Benda yang kami bola is 2014. The first build lah. First build. Dari scratch kah kita berjinak-jinak kah ataupun nang
tukar sikit-sikit aja kah macam ni? Yang the nak first dah one ya? tukar sikit-sikit sekejap lah. Kami jumpa motosikal lama tu. Okay. Then kami rebuild the whole bike lah. Dari segi design wise-nya kami tukar habis lah. Oh. Banyak modification lah. Ada potong frame. Oh, okey. Memang benar-benar custom lah. Okey, jadi Zap mesti tahu benda tu is a thing, okey. Usually dari stretch pula. Mun dari scratch like ambil parts apa indah, berapa lama untuk siapkan sikit motosikal? Okey, biasanya agak lama lah. Paling cepat kami orang pernah walah is dalam 4 bulan. 4 bulannya is untuk satu motosikal. 4 bulannya is engine je yang kami orang kira macam ambil. Yang lainnya frame, handlebar semua ya polah diimpun. Oh, semua build sebab dia pun size sama banyak. Tangki semua basically custom lah. Kecuali Tangki tayar. pun custom. Kecuali tayar, rim. Oh, tayar rim belilah. Nak mula tayar juga. Besi mun nak handlebar, mula handlebar dari besi itself lah. Biasanya kami orang ada kontak dengan kilang besi. Okey. Kami beli besi ya, kami ada pipe bender diimpun. Besi ya kami orang Bangkok diimpun. So, boleh customize dia pun shape semua angle-nya sendiri. Ada measurements lah. Biasanya ambil daripada motosikal lama-lama tu nak. Maksudnya pun enjin apa semua dah hancur ke? Perlu repair lagi enjin ke dah boleh terus pakai? Biasanya kami orang akan rebuild lagi lah. Rebuild lagi enjin pun di rebuild lagi lah. Sebab kami prefer motor yang dah tua lah sebenarnya. Best lagi lah sebenarnya bila tanangga motor yang dah tua tu hidup balik nak. Yes. Betul. Nya akan ambil masa lah. Tapi nakkah mun motor, okey katakan kita ambil motor yang dah lama nak. Motor dah lama tu ada sentimental value-nya, contohnya motor jenis Seagate tu. Tapi bila kita rebuild ni jadi custom, nakkah motor yang dah berubah rupa apa semua. Sikah rasa sayang instead of kita rebuild motor yang sama, faham sih? Bagi sesetengah pihak tu ada yang suka Restoration. yes, restore nya originality lah. Yes. Kami both. Ada yang dua. asal kami nak restore is kami restore. Oh, ada jadi. Tapi ada yang kami asal nak modified. Kami Then bola all custom out lah terus. Nya nangga dari rupa motor kah ataupun mesti kita mau nangga contohlah ada Triumph. Kita sampai hati si engkau Triumph. Sampai? Macam ya. Mengempang. Kempangnya. Okay, alright. So, tadi nasib kita ada background dalam pemotoran. Soalnya bagi Mia mungkin yang sangat membantu untuk Yes, untuk of course membantu okay. untuk modify all this motorcycle. Jadi selama nasib tu berkecimpung dalam bidang tu, apa rasanya competition yang paling best and yang nasib pernah menang kah ataupun mun si menang pun tapi experience The yang best mahal. lah. The best lah. The best. Okey, bagi kami yang paling best tak katok lah. Dah 2 tahun kami join is Art of Speed Malaysia. So Art of Speed Malaysia tu adalah event orang Malaysia yang buat lah independently. Okay. Tapi nya international pun kelas lah. So nya ada judges 10 orang daripada luar negara. So nya ada judges juri yang dalam Malaysia lah. I see. Nya ada seorang je akan dari Malaysia. And then another 9 is dari Luar US, negara lah. Australia, Oh, New Zealand. Oh, international level. Okay. Lepas tu? So kami dah join 2 kali. And the first year kami join is 2018. Okey. Kami sip menang lah. Tapi kami dapat award. Kami dapat pick dari Dice Magazine USA. Wow. Apa kita dapat apa tu? Pick? Pick. Pick ya adalah macam Terpilih kah? yes, nya macam habis event ada 2 hari. So judges saya akan pilih which bike yang daknya suka. Untuk di-featurekan dalam magazine lah. Macam mana kah? Okey. Hebat. Not So the bad. second year ya is 2019 kami Tahun join lepas Balit. ya? Kami join Balit. Wow. So alhamdulillah ada rezeki kami dapat champion lah. Wow. Best offshore and dapat champion. best offshore kira keseluruhan lah. Ni ada 160 gig bike yang join competition ni. So kami dapat the best and dapat champion untuk event ni lah. I see. 160 motosikal champion. Out of that,
he's the first one. Okay, bangga. Katuk kita ambil gambar. Hebat ya. Rezeki. Biasanya motor Alhamdulillah. macam dalam gambar-gambar yang ditunjuk tu berapa cc biasanya dipakai? Kami prefer mula sisi kecil. Cc kecil, okey. Kami boleh mula sisi besar. And kami ada motor sisi besar juga. Tapi dari perspektif kami bila nak join competition tu, kami suka ambil motor yang orang simok polah pun, orang simok tangga pun. Tapi kita polahnya jadi kacak. Ya, kira macam challenge untuk kami ni pun lah. Faham. Bila orang pada si dapat, kita dapatkan lah. Yeah. Okey. Kita ada pada pergi for Art of Speed. Adakah yang competition yang before COVID yang maulah tour. Tour tahu pergi sini kah, mungkin pergi US kah, pergi Singapura kah, sini kah. Kami si pernah pergi join competition di luar negara. Tapi kami ada kira macam as a show guest ada. Okey. And kami show guest pasal melawat event di luar negara lah. Kami pernah ada. Kami pernah pergi Bali. Okey. And 2019 ya, oleh kerana kami menang Art of Speed detik. So Disember ya kami pergi ke Yokohama, Japan. Wow. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Di Japannya as apa? As a guest sajalah kami datang. And ada trip lah bengkel ke bengkel. So study lah. Okey, ya bukan senang-senang kan Yes, mau dapat yes. opportunity yang mau belajar culture Yes. orang Jepun macam ni. Banyaklah benda boleh belajar kan. Yes, sebab kita macam kaya tadi padahlah lebih luas perjalanan, luaslah pemandangan orang itu. Okay, now we're gonna go on a short break. Sian nasi sejuk. Nah, kita orang tu sian hujan kah luar ya. Tapi minum air dulu, relax dulu. So we're gonna go on a short break and see you after this with more questions with Nasir right here. See you. COD. Kembali lagi bersama dengan Mia Hassan, Afika dan Nasir dalam borak Tesi Peng. Tegi gago ngajarnya bahasanya mula macam COD kah? COD call on duty. Betul lah COD nak tahu tak? Betul lah COD. Mesti COD hantar makanan. Alright, so Nasir, kita ada guest of the show, Nasir Rito. He is a custom bike designer. Yes, bike designer, bike builder. Yeah, I think it will be a bike builder. Sebabnya dari scratch. Okay. Nasir the builder. That one is Bob the builder. Okay, Kai, I think you have an interesting question. Yes, sebab Kai rasa curious lah. Sebab macam mana dia suka polah daripada motor-motor lama nak. The custom bike built from very old bike. So biasanya apa motor yang dipakai, model-model motor yang dipakai untuk jadikan custom bike tu? Dah 2 tahun kami join Art of Speed kami orang pakai Honda lah. Honda apa? Honda CG. Nya betul. tahun 70. Lama dah tua lah enjin. Dia nak sisi kecil lah. 110. 110 cc. Tapi kami orang ada mula upgrade lah. Kami orang upgradekan cc-nya pergi 150 cc. Oh, dia upgrade lagi daripada sisi lama. Dari Lebih single exhaust kami orang pola pergi 2. Twin exhaust portnya pun head semua. Ada lagi lah. Tapi power lagi. Tapi persoalannya kena mau pakai motor yang dah lama macam ni yang wish kita mau carinya pun spare part pun agak susah lah nak. Kena si mau pakai je motor baru-baru yang dah ada kena tu. Okay. Yang bestnya main motor lama tu adalah bila showcase kita sit sama dengan orang lain. So bila motor baru tu mungkin orangnya pun nyamulah motor yang sama. Yes, understand. Faham. Jadi macam okey, contohlah kita tu orang gago kan Waisuku. Mun dah Nasir mula Waisuku. 100 orang depan dia mula Waisuku juga. Adulah. Saya dah competition lahnya. Tapi susah sih nak ngoleh bike lama-lama kena apa CG. CBO. Nak ada susah, boleh tahan susah lah. Sebab first bike CG yang kami dapat kami drive pergi Sri Aman. Semanggang. Mata-mata mau ambil motor ya. Semata-mata mau ambil motor ya. Pergi pagi, balik petang.
Tapi dalam condition yang teruk lah. I see. Nang dah rundown yang saya dah harapan nak hidup lagi lah. Saya dah Nah, saya dah. Hanya tinggal enjin dengan rangka yang buruk je. Ah. Dan yang lainnya kami pola baru lagi lah. Oh, okey. Selalunya orang jual tu dalam berapa modal untuk mula dari scratch lah, dari CG tu diambil, dibeli oleh kita diimpun pasal pola lagi benda lain, beli tayar, beli rim. All Average in all lah, berapa? average lah, average. Untuk every project, kita kata untuk smaller CC lah. Usually kami orang dah spend dalam 15 ke 20 ribu. Wow. Tapi ya showcase level lah. Nya ada I macam see. nya ada macam level untuk spending ya. Kami okay. gelarnya showcase level. Showcase level tu is untuk auto show. semua every nut and bolt semua baru. So basically bila tak nangga motor siap naknya macam keluar ada kilang. I see. Kualitinya macam ni, bila kita dah rebuild macam ni, adakah kualitinya sama kedak motor-motor baru yang ada dekat kedai? Ataupun bila dah polah 15-20 ribu pun yang still kadang-kadang mati-mati si hidup. Ada sih. Kami orang maunya mun kami lah, kami maunya start and fully functional lah. Faham. So biasanya macam kita tahu auto show pun si kira motosikal kah keretanya akan ada problemnya si function kedak yang kita boleh pakai Biasanya biasanya. kami orang ada testing period lah. Ah. Sebelum hantar pergi event, seminggu ya dah siap awal. So kami orang akan test lah nangga, takut ada masalah. Wow, Ada QA interesting. QC tak tu? Ada QC check. QA QC check, quality check lah. Kita biasa mula macam motor-motor lama, motor-motor kira orang dah tengok motor-motor bergear lah. Pernah sih kita orang custom skuter. Skuter, Kacai kah? Kaca is normal, skuter. skuter belum pernah. Tapi kami pernah Ya. restore lah sikit. Risau apa? skuter. Restore. Restore. Restoration. Oh, I Tapi see. interesting lah, kita boleh pula custom skuter. Ya, sebab okay. When Kan? you said it's very rare, Bok faham. Nang very rare. Sebab kapcai ada. Yes. Motor-motor lama ada. Skuter saya ada. Okay. Akan tu. Understand. Belum lah. Belum. Belum pernah bola lah. Boleh cuba. Boleh cuba, Kita boleh cuba. pioneer orang yang bola skuter. Macam mana kelak modify kami skuter. hantar skuter kami lah. Okay, custom. Boleh. Ya, sebenarnya. Ada klien baru. Ada klien baru. Okey. Sepanjang kita dalam berkecimpung Bidang dalam permotosikalan. tu. Apa pengalaman yang siapa dilupa ada sih macam contoh okey kita nak pergi event. Aduh, tu kalau kutuk patah indah handlebar ataupun aduh exhaust tu Tercabut. tercabut kah gini kah tolong kawan tolong kerana Yang Berdrama yang drama. nya 2 tahun kami join Aerospeed ya. Dua-dua ya nang ada challenge-nya lah, kira macam drama lah yang Okay. orang si nampak nak. I see. Yang paling best bagi kami adalah tahun kemenangan kami 2019. Motor kami orang last minute lah sampai KL sebab motor masih dalam kotak, belum pasang semua nak. Bila dah pasang deknya pandai semua hidup. So kami orang ada dalam tinggal 3-4 jam cuma lah untuk nyuruhnya hidup. Untuk dihantar pergi ke Dewan. Nya dihantar ke Dewan nak pakai van lah. Tapi kami orang maunya Hidup. up and running lah. Betul. Jadi malam ya kami orang dalam gelap pakai torchlight Telefon. telefon je. Top overhaul engine buka semua. Sempat. Terpaksa carinya pun problem kata. Tapi bila kita mikir terlalu major gila problem time rupanya tak ada head dengan blok kata longgar lah. Tapi dah buka habis lah. Dia pasang Si perlu pun sebenarnya buka yang just ketatkan balik je lah. Sebab sebelumnya memangnya hidup lah. Sebab kita mau gilanya running tu adakah disebabkan pertandingan yang kriteria yang diperlukan adalahnya running? Atau mesti perlu sebenarnya? Nya si perlu. Tapi nasi mau nyarani. Puas hati lah. Yes, mau puas hati. Mau pola A mesti sampai Z. Si boleh sampai Yeah. P, Q, R, S, Y, Z. Okay. Alright. So, Nasir, short and sweet. Apa lagi perancangan Next Nasir one, yeah. dalam masa akan datang and apa Nasir pun nasihat Target. ataupun tips lah dengan nembiak-nembiak di luar yang mau juga jadi seperti Nasir, mau Betul. bola motor di Kami pun mau Nah, kami mau. Kami pun perancangan akan datang is the next Art of Speed. Mendekot tahun 2021. Okay, this year. Tahun tu
kami orang ada invitational build off. So kami sekali lagi di-invite oleh Art of Speed untuk jadi 8 orang builder yang terpilih lah untuk compete. Wow. So siapa menang atik motosikal and sekali dengan tim atik akan diimbak pergi ke Yokohama Hot Rod Custom Show atik lah. Untuk compete lagi dekat Japan atik. So ya adalah kami pun main target lah. So setakat tu saya dah Art of Speed sebab corona nak. So hopefully next year ada lah. And pesanan kami kepada miak-miak yang minat molah motosikal tu jangan give up lah. And jangan Ingga. Sadunya orang kita tu si jauh dari Ingga nak. Bolah benda pelik sikit lalu kenapa itu lalu lalu dimotivated lah. Betul. Jangan macam ni. Mesti Mesti yakin lah dengan ni pun nak pergi lebih jauh lagi lah. Jangan setengah-setengah. Jangan all out, we all out habis. Sebab benda tu pun bukannya senang. Saya dah benda senang sebenarnya. Just pun mau polah je lah. Betul. Okey, mun orang mau tahu sini update terbaru Nasir, orang mau follow Nasir Mau bertanya di sini. soalan ke? Tanya soalan kan? macam ni, ambil nama lah foto itu Nasir. Foto kami masih hidup tu. Boleh directly message kami dekat Facebook Muhammad Nasir. And dekat Instagram kami aktif ya. Kita orang boleh nanggah hasil kerja kami dekat Instagram is Nasir Morni. Okey jangan boleh follow. Mesti follow jangan lupa. Tapi mungkin orang terlepas tanggallah YouTube. Betul. Alright. So, thank you Nasir. Okay, thank thank you, you for all the guys. sharing. Kelab It was PM tepi great. okey. Nak hantar Kelab motor. PM tepi. Ikat tepi teh tarik tiba. Okey, jadi thank you so much everyone. Wraps up our today's show Thank for you. this weekend. Thank you so much. Tomorrow kembali lagi bersama dengan Fir Afandi dan juga Marzella Marzella Sigai. Sigai. Borak Tesipeng 215, Astro 122, My Freeview 122. 122. See you. Thank you. Bye.